Selamat datang kepada semua. Ya, betul. Hello, hello. Dengar suara saya? Hello. Hello. Dr. Zakiah, dengar suara saya? Ada? Okey, okey. Kita nak tunggu dulu ke? 5 minit. Tunggu 50 tak? 50 dan kita start. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita boleh mula dulu ke, Dr. Zakiah? Dah 55 orang. Boleh. Okay. Baik, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua rakan-rakan pendidik. InsyaAllah malam ni kita akan sambung kepada sesi yang kedua. Tapi sebelum tu kita akan lihat dulu teaser untuk kita punya workshop kali ni.
Okay, itu adalah kita punya teaser untuk kita punya workshop, Captivate and Inspire Your Learners with Engaging Digital Content Using iPad. So untuk ulangan sekali lagi, kita ada 4 sesi untuk kita punya workshop. Yang pertama telah berlangsung semalam, 18 Disember. Kemudian malam ni sesi yang kedua. Dan esok malam kita ada sesi yang ketiga, dan malam lusa kita ada sesi yang keempat. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita join ke semua sesi yang ada. Dan malam ni kita akan bersama yang berbahagia Dr. Zakiah, Apple Professional Learning Specialist, untuk bahagian capturing and editing videos using iMovie. Tapi sebelum tu, kita akan tengok dulu etika dan guideline. Baik, so secara ringkas ya. Secara ringkas, sesi ini akan dirakam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat semula lah rakaman di YouTube APL Malaysia nanti. Kalau ada terlepas apa-apa. Kemudian yang kedua, ini yang penting, pastikan mikrofon kita semua di mute lah, supaya tidak mengganggu pembentangan oleh presenter nanti. Kemudian yang ketiga, jangan untuk kita inilah klik screen sharing sewaktu presenter membentangkan slide nanti. Dan yang terakhir, attendance link kita akan beri pada akhir workshop nanti. Okay, sebelum tu kita sudah hantar link, admin telah hantar link di Telegram untuk cikgu boleh download kita punya bahan dalam Padlet lah. Sama ada boleh pergi link di Telegram yang telah diberikan tadi, petang tadi, ataupun boleh scan QR code atau type saja bit.ly/3nva5ic tu. Okay. Baik. Okay, tanpa membuang masa, saya menyerahkan pembentangan pada ni kepada Yang Berbahagia Dr. Zakiah. Jadi persilakan Doktor. Okay, terima kasih Ustaz Rifki. Okay, saya akan start sharing screen. Okay, start ya. Okay, so boleh nampak ke skrin saya? Okay, boleh Doktor. Dia macam blur ke? Okay, alright. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada cikgu-cikgu, pensyarah yang alright, sorry, termute pula. Okay, so Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua para pensyarah, para cikgu, guru-guru yang para pendidik yang menyertai sesi kedua bagi capturing and editing video using iMovie. Okay, saya Dr. Zaki Abdul Halim, sekarang ni adalah pensyarah kanan di Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Mekanikal. Jadi bidang saya adalah non-destructive testing dan structural health monitoring, dan saya juga adalah Apple Professional Learning Specialist. Okay, so saya mengajar subjek engineering. So sampel malam ni adalah sampel untuk subjek kejuruteraan bahan. Okay, so saya play dahulu, which is alloy and heat treatment. Most of engineering structures are made of metal. The strength of mechanical structures such as gear and pressure vessel largely depends on the material they are made from. Pure metals are usually soft
and always combine with another metal element to create an alloy through heat treatment. There are two types of alloy, which is substitutional alloy and interstitial alloy. Substitutional alloy forms when the atoms of the metal being mixed have about similar radius and replace the atoms in the host metal. The example of a substitutional alloy is bronze, where some of the copper atoms in the lattice get replaced by the tin atoms. Interstitial alloy involves smaller atoms that fit into the spaces between the atoms in the host metal. The example of the interstitial alloy is steel. These metals are melting down and mixed in their liquid phases to form an alloy through heat treatment. Okay, Ustaz Rifki, ada sound bergema ke? Ya, Sound okey? tak ada, okey. Tak ada, okey Okey, okey. Okay. Alright, so basically untuk video yang part 1 ni adalah lebih kepada kalau belum taxonomy tu is level 1 lah, which is remember. So dia recall balik what apa yang dia dah pernah belajar sebelum ni, and then basically and how it is applied in this topic lah, dalam heat treatment and phase diagram. Okay, so they set the contextual in terms of what are content all about. Okay, so next dia ada next part of the video, which is In the heat treatment of binary alloys, understanding solid solubility is important. Solid solubility refers to the maximum amount of one substance that can dissolve in another substance in a solid state. In a binary alloy, this determines how much of one metal can be dissolved in another to form a solid solution. The information of solid solubility and how different phases of a binary alloy changes with temperature and composition can be visually represented by a phase diagram. An example of binary isomorphous phase diagram is for copper and nickel alloy, where the copper and nickel are fully soluble in each other in both the liquid and solid state. Engineers leverage phase diagram to modify the microstructure of materials in the formation of alloy. Hence, when two metals are melting down and mixed in their liquid phase to form an alloy through heat treatment, their metallic properties are easily manipulated. right. So part 2 ni adalah lebih kepada level 2, which is dia dah start untuk describe the concept of the phase diagram lah. Okay, so next video. To quantify the amount of two phases in the binary isomorphous phase diagram, we use lever rule. Lever rule determines the relative amount of phases present in a system at equilibrium based on the conservation of mass during phase transformation. By measuring the distance on the diagram, it determines the ratio of two phases, aiding in predicting the composition of phases during heat treatment. If we consider mass balance, M, which consists of a solid phase and liquid phase, M is equals to ML plus MS. Since there is only two phases, here the sum of the phases must equal to the total mass of the alloy. If we assume an arbitrary alloy composition of X% nickel, we can say the mass of the nickel over the To quantify the amount of two phases in the binary isomorphous phase diagram, we use lever rule. Lever rule determines the relative amount of phases present in a system at equilibrium based on the conservation of mass during phase transformation. By measuring the distance on the diagram, it determines the ratio of two phases,
aiding in predicting the composition of faces during heat treatment. If we consider mass balance, M, which consists of a solid phase and liquid phase, M is equals to ml plus ms. Since there is only two phases, here the sum of the phases must equal to the total mass of the alloy. If we assume an arbitrary alloy composition of X% nickel, we can say the mass of the nickel over the mass of the alloy give us our mass fraction of nickel. If we rearrange this equation to make the mass of nickel the subject, then substitute in the equation for total mass, we get the mass of nickel in the system. If we create an independent mass balance for nickel, or the total mass of nickel can be described as the mass fraction of nickel in the liquid plus the mass fraction of nickel in the solid. It is important to remember that nickel exists in both solid phase and liquid phase. We now have two independent equations which describe the mass of nickel, and if we equate the two together and rearrange them slightly, as we said earlier, in the two-phase region, the mass of liquid and the mass of solid equals to 1. Can now solve the equation for mass fraction of liquid, mass fraction of solid. Okay, so basically itu adalah tiga short video berkaitan dengan alloy, heat treatment and phase diagram. So topik ni adalah topik untuk subjek mechanical engineering tahun 1. Okay, so kenapa saya cangkan kepada tiga short video adalah kerana sebab topik ni dia nak kalau misalnya bila kita nak deliver dia tak boleh on one shot video, dan span student ni dia macam very short, so kita kena break down dia punya content tu kepada short video. Right, so that's why saya ada tiga part. Okay, on first on alloy and heat treatment, then dia punya phase diagram, and then dia punya level rule. Okay, so hari ni kita akan cover in terms of macam mana kita nak edit video menggunakan iMovie. Okay, so skill yang kita akan cover adalah editing media, video, photo, background, and also editing, action and speed, dan juga cutaway, split screen, picture in picture, task and filter, lepas tu tambah voice over, sound effect and also soundtrack, and then finally kita akan export as a movie. Okay, so saya harap semua peserta malam ni dah download workbook di dalam Padlet. Okay, so tadi Ustaz Rifki dah sharekan the QR code, so mungkin boleh download the content supaya kita boleh buat bersama-sama pada sesi malam ni. Okay. Alright, so jika dah download, kalau dah download dia punya workbook, alright. So first kita akan export as a movie. So ini adalah content development workbook yang saya share. So saya nak minta para peserta untuk export slide 4. Okay, so semalam mungkin Puan Asma dah tunjukkan macam mana cara untuk export movie. So saya ulang semula. Okay, so yang ni semua kita buat di dalam Keynote. So contohnya di sini, saya letak dekat sini, animation dia adalah metals and its alloy. So just one animation. Okay, just yang ni saya play dahulu di dalam Keynote. Right, so pure metal and this animation. Okay, alright. So kita akan export. Okay, biasanya bila kita buat di dalam Keynote, kita ada banyak slide. So ni contoh slide saya lah. Okay, so biasanya bila kita nak edit, saya prefer supaya kita export video tu bit by bit. So contohnya dekat sini, saya letak ada export slide 4, export slide 5 to 9.
dan export slide 8 to 9. So dia ada, kita kena chunkkan dia supaya dia punya flow tu lebih mudah untuk edit. Okay, so mungkin kita boleh buat bersama-sama. Alright, so kita boleh share, kita boleh export di sini di bawah content development workbook tu. Right, pilih export. Okay, pilih movie. Okay, slide range, pilih slide nombor 5. Okay, di sini slide nombor 5. Alright, so go to the next slide after, go to the next build after. Okay, biasanya saya pilih letakkan untuk 1 second dan 1 second. So apa maksud go to the next slide after? Maksudnya kita ada banyak slide. So sometimes kita punya animation ataupun transition yang kita letak di dalam kita punya slide tu, kita letak on tab. Alright, so bila on tab dan kita nak convert dia kepada movie, maksudnya dia akan bertukar daripada slide 1 ke slide 2 dalam masa 1 second. So kalau tak ada apa-apa, dia akan automatic play lah. So sebab kita nak convert dia as a movie kan. Alright, so go to the next build after 1 second adalah sometimes animation yang kita letak di dalam satu slide tu dia pun sama juga. Dia ada on tab. So bila ada on tab, maksudnya dalam slide yang sama, jadi dia punya animation tu bila kita convert sebagai movie, dia akan play after 1 second. After build 1 animate, so build tu bila kalau misalnya kita punya dalam slide tu animate as on tab, so dia akan secara automatic play after 1 second. Alright, so saya biasa letak 1 second ataupun lebih supaya dia mudah untuk kita edit. Okay, dan kita export. So continue. Okay, save video. Okay, so kita export slide. Okay, so this one is slide 5 sebenarnya. Slide 5, so yang ni adalah 6 ke 9. Okay, so 6 ke 10, sorry. Okay, so ada perubahan sikit. Okay, so slide export 6 ke 9. Alright, so export 6. Movie. Okay, 6 ke 10. Alright, so kita akan, sebab untuk kita nak edit movie, okay, di dalam iMovie, kita kena export whatever animation yang kita dah buat di dalam Keynote. Okay, save video. Okay. So, dan 9 ke 10. Sorry, saya betulkan sikit. 9 ke 10. Dan 11 ke 16. Okay. Alright, so mohon mungkin betulkan sedikit export as a movie. Slide 5, 6 ke 10, 9 ke 10 dan 11 ke 16. Alright, so saya akan export lagi 9 ke 10. Okay, 9. So kita just slide over 9 ke 10 dan export. Alright, so continue, save video. So all the video bila kita export, dia akan save di dalam photo gallery. Okay, so kita export supaya kita ada 4 movie di sini dan memudahkan untuk kita edit. Alright, so yang ni adalah 11 ke 16. Okay. Alright, so sekarang ni kita dah export 4 movie short clips. So kita boleh buka kepada kita punya iMovie. Okay.
So bila kita nak buat iMovie, of course kita nak start new project. Okay, dan kita pilih movie. Okay, so bila kita nak create movie, kita boleh pilih dekat sini video. Okay, and dia kat sini dia ada recently added. Okay, so empat yang teratas ni adalah video yang saya baru convert ataupun export sebentar tadi. So saya pilih satu. Okay, dan create movie. Okay, so kalau saya play, okay, dia akan keluar animation sebab dia cuma satu slide sahaja. Okay, bila nak tambah, kat sini ada video. Okay, so boleh pilih recently added. Right, saya pilih movie yang kedua. Okay, dan juga movie yang keempat. Okay, yang nombor 3 nanti dulu. Kita buat 1, 2 dan 4. Alright, so basically ini adalah cara macam mana kita nak export movie dan masukkan ke dalam iMovie. Dan kalau perasan di dalam workbook pun saya ada tunjukkan, ada share dekat sini. Okay, teks. Okay, sebab kita nak perlukan voice over. Okay, so kalau saya nak tunjukkan, ini contohnya adalah saya punya script. So untuk part 1 ini adalah dia punya script. So biasanya bila saya buat sesuatu video, saya memang dah prepare dia punya script. So that bila kita nak voice over dan kita boleh plan juga what is the best animation untuk terangkan sesuatu konsep tu. So dia script ni basically dia macam guide lah macam mana saya nak buat animation, okay, dan juga at the same time nak play around with dia punya animation duration, okay, dia punya animation length tersebut. Okay, so dalam ni saya dah letakkan dekat sini contoh script. Okay, so selepas kita masukkan okay, sebab selepas kita masukkan this one, okay, this video, sebenarnya kita boleh juga masukkan foto ke dalam kita punya movie editing. Alright, so kita pergi balik kepada kita punya workbook. Alright, so dekat sini saya dah letak nama heat treatment. Saya letak nama saya tapi boleh tukar. Boleh just double tap and tukar ikut nama masing-masing. Okay, so kita export. Okay, export sebagai image. Alright, so slide range dia adalah 18. Okay, sebab yang ni adalah foto. Okay, so image range dia 18 to 18. Okay, kita pilih JPEG dan export. Continue. Okay, and save image. Okay, so image ni adalah free from copyright sebab saya ambil image ni daripada Pixabay. Alright, so okay, kalau tengok dekat iMovie ni, kita macam very easily slide dia. Okay, dan kita boleh susun dekat mana position kita nak letakkan kita punya new clips ataupun new media lah. Okay, so kita go back to media, option dekat sini ada foto. Alright, so kita pilih ke recently added and add with, dia tambah dekat situ. Okay. Cikgu, Ya, ni guna apa ya? ini kita guna iMovie. Oh, okey. Okay, alright. So kita juga boleh rearrange. Contohnya, okay, so saya play dekat sini. Okay, so yang ni adalah because of photo and kalau tengok dia nampak macam ilusi movie kan, dia bergerak. Okay, so kita boleh juga rearrange. Okay, let's say kita nak letak dia di hadapan. Okay, so just tap section ataupun clips mana yang kita nak and then kita gerakkan. So kita boleh susun. Alright, so dekat sini saya play semula image tersebut, okay, dan dia nampak seperti bergerak. Okay, so yang ni adalah efek untuk Cannes Burns. Okay, so kita boleh
tukar ataupun kat sini dia ada pinch to position the end. Okay, so kita just swipe kat sini, kita nak besarkan contohnya, kita nak tajuk dia sahaja dekat center. Okay, so bila kita play balik, okay, ini adalah dia punya initial and then dia akan fokus. Okay, so kalau misalnya image ni biasanya untuk kalau misalnya kita nak guna untuk dia sesuai gunakan kalau misalnya kita nak fokus sesuatu di dalam kita punya content. Alright, okay. So kita dah masukkan video, kita boleh masukkan foto, okay. Dan satu lagi kita boleh masukkan, okay, daripada segi media adalah background. Okay, background ni adalah biasanya kita nak masukkan tajuk di hadapan kan. Okay, di hadapan kita punya topik. Okay, so option dia sama ada kita gunakan foto ataupun kita boleh masukkan menggunakan backgrounds. So dekat sini ada background, solid color, gradient and patterns. Biasanya saya suka warna pattern ni lah dan dia sesuai dengan dia punya color coded. Okay, sebab macam heat treatment ni dia panas kan, warna merah. Okay, so saya pilihkan contohnya dekat sini. Okay, so dia bila kita play, dia dapat ada macam dynamic punya background. Okay, so kita nak letak tajuk dekat sini. Okay, dan saya letakkan titles. Alright, so bila kita tap dekat sini, dia ada warna kuning, maksudnya itu adalah active video ataupun clips untuk kita edit. Alright, so kita pilih titles. Okay, so di sini ada banyak dia punya contohnya macam slide, okay, split, okay, saya letakkan, okay, chromatic, okay, standard, reveal, ada banyak option lah. Okay, so contohnya saya letak untuk pop out. Okay, so cikgu-cikgu ataupun para pensyarah boleh cubalah untuk pilih teks ataupun title yang sesuai. Okay, so saya letak alloys, metals and okay, metals and its alloy. Okay, alright. So bila kita play semula, okay, so heat treatment and then dia akan masuk metal and its alloy. Okay, so alternatively kita boleh juga letak kita punya animation. Okay, so dia adalah optional lah terhadap which is more suitable dengan kita punya content. Alright, so kita dah masukkan all dia punya elements, all dia punya video. So macam mana kita nak start editing. Alright, so first kali adalah contohnya di foto ni. Okay, so bila saya mention tadi kuning ni adalah aktif. So kita boleh sebenarnya kita boleh slide pendek kan masa. Contohnya tadi kita bila kita play tadi dia panjang kan. So kita nak dia short, very short. Okay, so kita boleh just slide over. So kita boleh panjang ataupun pendekkan sebab dia adalah image. Okay, so bila kita play and dia terus fokus. Okay. Okay, so sama juga dengan kita punya background. Okay, bila kita background ni kita boleh slide. Okay, contohnya kita nak pendekkan dia. Okay, bila kita play metal and its alloy. Okay, and then dia akan tukar kepada clips yang lain. Okay, alright. So contohnya kita nak tukar dia punya position. Okay, so ataupun yang ni tak nak. Okay, macam sebab dah redundant kan. Okay, so dekat bawah, hujung bawah ni ada delete. So kita boleh delete. So dia tak ada redundancy of dia punya topik. Okay, so and kita pun juga boleh buat. Okay, so kalau tengok ni adalah satu video yang panjang. Okay, dia punya clips yang agak panjang in terms of animation. Okay, cuma kenapa dia punya ada animation yang panjang macam ni adalah kita nak sesuaikan dengan kita punya voice over nanti. Okay, so dia ada interstitial alloy. Okay, alright. So kita dah ada video, kita ada foto. So macam mana kita nak start untuk voice over? Okay, voice over ada mikrofon di hujung
kiri kita ni. So kita boleh record. Okay. So kita akan record 1, 2, 3 and then kita akan cakaplah voice over menggunakan kita punya what we call script tadi. Okay, so saya cancel, saya buka saya punya script. Okay. Kita boleh dekat sini untuk macam mana supaya dia boleh guide kita. Okay, so kita punya keynote ni tadi kita just naikkan. Okay, so dia akan floating. Dia akan floating dekat kita punya dekat kita punya screen. Okay, so saya akan voice over ayat yang pertama. Okay, tekan microphone and then tap record. Pure metals are usually soft and always combined with another metal element to create an alloy through heat treatment. Okay, so bila kita dah finish record, kita stop, kita boleh review. Pure metals are usually soft and always combined with another metal element to create an alloy through heat treatment. Kalau kita puas hati, kita boleh accept. Okay, kalau perasan dekat awal-awal tu dia punya ni ada macam bunyi ting-ting. Okay, so jangan risau. Okay, again dia bila dalam iMovie ni dia sangat senang, kita just slide je kita nak bahagian mana. Okay, so kita sama ada kita boleh split ataupun kita just slide over je. So dia tak hilang. Okay, so dan kita boleh tarik di sini. Okay. Contohnya, Pure metals are usually soft and always combined with another metal element to create an alloy through heat treatment. Okay, so saya nak tambah lagi dia punya script kat sini. Okay, so saya akan tambah. There are two types of alloy, which are substitutional alloy and interstitial alloy. Okay, so saya accept dulu. Okay, so kita tambah sikit lagi. Substitutional alloy forms when the atoms of the metal being mixed have about similar radius and replace the atom in the host metal. Okay, dan kita tambah lagi sikit. Interstitial alloy involves smaller atoms that fit into the spaces between atoms of the host metal. Okay, so kita ada beberapa skrip dekat sini. So kalau nak tutup balik, kita just slide dekat bawah ni ada line putih tu, slide over. So dia akan ke tepi lah. So kita tak nampak that keynote lagi. Okay, so kita cuba play sebab kita dah ada audio. Pure metals are usually soft and always combined with another metal element to create an alloy through heat treatment. There are two types of alloy, which are substitutional alloy and interstitial alloy. Substitutional alloy forms when the atoms of the metal being mixed have about similar radius and replace the atom in the host metal. Interstitial alloy involves smaller atoms that fit into the spaces between atoms of the host metal. Okay, so kalau perasan, this 4 skrip yang saya voice over tadi, dia cuma untuk dia explain about substitutional alloy and also interstitial alloy. Okay, so basically yang video yang ni lah. Okay, this one yang yang saya tunjukkan, the substitutional alloy and also interstitial alloy. So macam mana kita nak dengan satu video ni kita boleh edit supaya kita boleh fit kita punya script tadi. Alright, so let's Pure metals are usually soft and always. Okay, so bila dekat sini sebab dia pure metals is usually soft. Okay, so kita boleh tap dekat
video tersebut, lepas tu kita pergi kepada speed dan pilih freeze. Okay, so bila kita freeze, maksudnya bila kita play semula, Your metals are usually soft and always combine with another metal element to create an alloy through heat. okay. Alright, so dekat situ, bila dekat sini dia freeze, maksudnya And tak ada. always combine with another metal element to create an alloy. Okay, so saya nak tunjukkan dia, kita boleh adjust. Okay, so kita play. Soft and always combine with another metal element. Okay, so dia sebab dia nak always combine with another metal, so saya nak freeze sekali lagi dekat situ. Okay, alright. Metal element to create an alloy through heat treatment. Okay, so bila kita freeze, clips tu dah akan jadi lebih panjang. Okay, so kita tengok dekat sini. Metal element to create an alloy through heat treatment. There are two types of alloy, which are substitutional alloy and interstitial alloy. Substitutional alloy form. Okay, kalau perasan, video ni dia ada substitutional alloy and then dia ada interstitial alloy. Okay, so saya nak buat dia sebelah-sebelah. Okay, sebab ayat dia punya skrip dekat sini, there are two types of alloy. So kita nak tunjuk comparison between substitutional alloy and also interstitial alloy. So kita buat yang ni dinamakan split screen. So split screen ni dia sesuai bila kita nak compare something. So bila dia ada nak buat comparison, so kita sesuai menggunakan split screen. So kita go back to media, pilih video, okay, pilih recently added. Okay, so kalau perasan tadi, kita ada satu video yang ketiga yang kita export tadi. Kita baru guna video yang 1, 2 dan 4. So yang ketiga belum masuk lagi kan? Alright, so kita pilih, okay, sebelum ni untuk masukkan dia punya main video, okay, kita pilih tambah dan dia akan add ke dalam iMovie. So untuk split screen, kita pilih 3 titik. Right? Dan pilih split screen. Alright. So, bila kita play, saya play dekat sini. There are two types of alloy, which are Okay. So, saya bawakan ke sini. Okay, supaya dia sama. There are two types of alloy, which are substitutional alloy and interstitial alloy. Okay, so kalau perasan dekat sini dia punya animation, saya cuma nak tunjukkan dekat bahagian interstitial alloy sahaja. Okay, so sama juga dengan yang tadi, kita boleh pilih that one, okay, video yang kita letak untuk split screen tadi, okay, dan kita pilih action. Okay, so kita pilih daripada mana kita nak dia berlaku. Okay, contohnya saya nak dia daripada sini. Okay. Alright. So sama ada kita boleh split. Okay, bila kita split, kita boleh buang. Maksudnya kita potong that video. So then kita delete. Okay, so kita nak dia sebelah-sebelah. Okay. There are two types of alloy, which are substitutional alloy. Okay, so kita nak panjangkan this one. Kita boleh pergi kepada speed. Okay, so tadi freeze untuk dia tak bergerak. Okay, so kita boleh reducekan juga dia punya speed. Okay, bila kita reducekan dia punya speed, dia akan jadi slow. Okay. There are two types of alloy, which are substitutional alloy and interstitial alloy. Substitutional alloy. Okay, alright. So kita boleh jarakkan sedikit. Okay. So dekat sini, okay, sebab dia daripada satu video yang sama, so kita boleh freeze dan kita boleh juga potong. Kita boleh adjust dia punya speed sama ada lajukan ataupun kita slowkan. Okay, so macam yang tadi, yang sesuai adalah slow lah.
Okay, sebab untuk yang di atas ni, untuk video yang di atas yang kita gunakan untuk split screen, okay, dia memang maksimum dia adalah 1, okay, dan kita cuma boleh slowkan dia. Okay, tapi untuk video yang di bawah ataupun main dia punya video, okay, so kita boleh maksimum jadikan dia, lajukan dia jadi 2 kali lebih laju. Okay, so kita tengok dulu section by section. There are two types of alloy, which are substitutional alloy and interstitial alloy. Substitutional alloy forms when the atoms of the metal. Okay, so kita nak dia repeat on the substitutional alloy. Okay, so basically the substitutional alloy ni dekat this area. Okay, so apa yang kita boleh buat, sebab dia sekarang ni dia adalah, okay, so saya letak dekat sini. Okay, saya nak pergi kepada split. Okay, and then dia adalah di sini. Impurity. Okay, saya split. Dan saya boleh duplicate. Alright, so sebab saya nak gunakan animation yang sama. Alright, so saya boleh duplicate Metal element to create an alloy through heat treatment. There are two types of alloy, which are substitutional alloy and interstitial alloy. Okay. So dekat sini saya nak kena kemaskan. Okay. Alloy through heat treatment. There are two types of alloy. Okay. So dekat sini dia dah tak lawa tu, so kita kena adjust supaya dekat mana location yang kita nak. Okay, so this one. Okay, adjustkan. Okay, ulang semula. Through heat treatment. There are two types of alloy, which are substitutional alloy and interstitial alloy. Substitutional alloy Okay, alright. So kita akan, sebab kita dah duplicate tadi, so kita tengok alloy. Substitutional alloy forms when the atoms of the metal being mixed have about similar radius and replace the atom in the host metal. Okay, so this one kita kena kita pergi kepada speed, so kita boleh slowkan dia punya speed. Okay, so kita pergi kat sini. Alright, so adjust supaya dia macam about match lah dengan kita punya audio, kita punya voice over and also animation. Okay, so dekat sini saya nak kemaskan sebab dia a bit tak. Okay, so okay. Treatment. There are two types of alloy, which are substitutional alloy and interstitial alloy. Okay, so kalau perasan dia Interstitial alloy. Dia tak habis lagi, animation tu dah habis. Okay, apa yang kita boleh buat adalah kita pergi dekat video tersebut, clips, and then kita freeze-kan. Okay, sama juga dengan yang kat atas ni, kita pergi dan freeze-kan. Alright, so kita boleh freeze Types of alloy, which are substitutional alloy and interstitial alloy. Okay, alright, so dia dah nice dekat situ. Okay, so kita pergi dekat sini, ulang balik untuk skrip seterusnya. Substitutional alloy forms when the atoms of the metal being mixed have about similar radius and replace the atom in the host metal. Okay, so kita tak nak dia habis sebelum kita punya skrip, so that kita freeze lagi. Similar radius and replace the atom in the host metal. Okay, so then kita boleh tambah juga untuk interstitial alloy. Okay, Interstitial alloy involves smaller atoms that fit into the spaces between atoms of the host metal. okay, so again untuk yang ni pun kita boleh freeze kan. So bila kita play, Interstitial alloy involves smaller atoms that fit into the spaces between atoms of the host metal.
Alright, so bila kita ada on video editing, so kita kena adjust kita punya script dan juga kita punya animation. So ada satu lagi option bila kita adjust di iMovie adalah kalau contohnya kita dah adjust dia punya animation tu tak cantik, tak boleh freeze, dia just speed lebih laju. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita kena go back to kita punya keynote dan tukar animation, duration, di dalam keynote dan export semula. Dan masukkan ke dalam kita punya iMovie. So sebab kadang-kadang bila kita lajukan dia jadi macam animation tu tak cantik lah kan, tak sesuai. So kita kena adjust dia punya duration of animation di keynote dan export semula sebagai movie untuk diedit di dalam iMovie. But kalau setakat ni speed sama ada lajukan ataupun kita boleh freeze, ataupun kita boleh slowkan, dan kita boleh juga duplicate all the video. So dia sebenarnya macam gunakan video yang sama that it just keep repeating untuk emphasize on dia punya konsep. Alright, so untuk subjek ni kenapa saya pilih topik ni adalah sebab topik ni dia macam atoms, so yang tak boleh tengok dengan mata kasar. So dia perlukan all the visualization untuk explain punya konsep kan. Alright, so dia akan macam sentiasa gunakan consistent in terms of dia punya animation and also dia punya size of macam pure metals and color coded supaya student macam dia akan the continuity tu daripada part 1, part 2 and part 3. Okay, so so kita tengok dekat sini balik. Okay, so dia punya workbook. Alright, so kita dah ada untuk voice over. So mungkin partisipan boleh tambah lagi sikit lah untuk amount, masukkan this one. Okay, sebab yang dekat sini saya dah bagi contoh. So mungkin boleh tambah untuk all the voice over lah. Alright, so kita dah on the edit movie. Okay, so titles and filters. Okay, title tadi saya dah tunjukkan. So these are the titles. Alright, so kita ada background and then boleh tambah titles. Okay, so selalunya dia biasanya kita letak di hadapan kita punya video ataupun kita nak segmentize kita punya content. So this one is mungkin section 1, section 2, section 3. So background ni is very easy for us to just masukkan and then dia dah memang ada macam animation kat situ kan. Okay, so satu yang saya nak tunjukkan dekat titles ni adalah kita juga boleh tukar dia punya warna. Okay, so by default dia adalah warna putih. So katalah nak tukar contoh warna kuning. Alright, so kita boleh tukar dia punya colours. Okay, so sebenarnya boleh juga tukar dia punya font. Alright, so saya just nak maintain dia punya font. Okay, and then kita boleh pilih dia supaya full clip duration. Okay, so kalau saya play dekat sini, saya play dahulu. Okay, so yang ni adalah masih full clip sebab saya dah pendekkan tadi. Okay, so kalau tengok dekat sini, satu, dan dia hilang. Dia tak full clip duration. So, bila kita pergi dekat sini and pilih titles, 3 titik, full clip duration. Right? So, dia akan maintain dia punya teks sepanjang clips tersebut. Okay, so kita boleh juga pendekkan. Okay, alright. So filter ni pula adalah untuk nak tukar, mengikut kesesuaian kita punya konten. Macam saya punya konten dia tak ada yang sesuai in terms of menggunakan kita punya filters. Okay, kecuali mungkin saya nak letak dia warna vintage, nak nampak dia lagi merah kan. Tapi saya tak buatlah dalam saya punya konten. Okay, so kalau misalnya konten sejarah, kita boleh letak dia punya silent era contohnya. Okay,
So mungkin yang paling sesuai untuk topik saya dekat sini bila filter adalah inilah vintage. Okay, so dia nampak dia enhance kita punya movie, kita punya foto. Okay, ataupun macam komik ni macam tak sesuai kan. Okay, so saya rasa yang ni dia punya vintage ni yang lebih sesuai kalau kita letak filter. And then dia ada metals and its alloy in terms of dia punya topik. Your metals are usually soft and always combine. Okay, so kita dah ada this one. Okay, and nanti kita boleh tambah in terms of kita punya voice over. Alright, so what's next adalah okay, kita dah cover on dia punya split screen. Alright, and then kita ada juga dinamakan cutaway. Okay, cutaway ni adalah okay, kalau kita tengok di sini. Alright, so kalau perasan Substitutional alloy forms when the atoms of the metal being mixed have about similar radius and replace the atom in the host metal. Interstitial alloy involves smaller atoms that fit into the spaces between atoms of the host metal. okay, so contohnya dekat sini saya nak letak okay, so dia nak letakkan, okay, kalau dekat sini adalah split screen, so saya nak letakkan video yang sama, video yang ketiga tadi, kita letak dekat sini sebagai, okay, tab 3 titik dan pilih sebagai cutaway. Okay, so in the host metal. Interstitial alloy involves smaller atoms that fit into the spaces between atoms of the host metal. So, fungsi cutaway ni dia akan replace, okay. So, dia mungkin dekat sini tak nampak sangat sebab dia adalah interstitial alloy involves smaller atoms that fit into the spaces between atoms of the host metal. Okay, so hold on. Substitutional alloy forms when the atoms of the metal being mixed have about similar radius and replace the atom in the host metal. Interstitial alloy involves smaller atoms that fit into the spaces between atoms of the host metal. Okay, so cutaway ni nampak bila contohnya macam ni. Okay, so cutaway kita ada video lain and on top of that kita gantikan dengan video lain. Alright, so contoh yang dekat sini saya nak letak di sini. Okay, cuma saya perlu in terms of kita nak dia supaya tak redundant. Kalau tak nanti kalau pada yang sama. Alloy involves smaller atoms that fit into the spaces between atoms of the host metal. Dia nampak macam redundant kan dekat situ. Okay, so dekat speed dekat situ saya boleh reducekan. Okay. Interstitial alloy Sekejap. Okay. mix have about similar radius and replace the atom in the host metal. Interstitial alloy involves smaller atoms that fit into the spaces between atoms of the host metal. Okay, so saya nak dia macam overlap di atas saya punya video asal. Okay, so itu adalah untuk cutaway. Okay, so kita ada split screen, kita ada cutaway. Alright, so yang ni kita boleh export yang slide 89 tu lah. Okay, another one is picture in picture. Okay, picture in picture ni dia adalah, okay, dalam contoh saya, okay, contoh saya dia adalah dekat part 3 ni tadi. Okay, so dia ada okay. Ya, jap. Dia okay, dia punya video dia terputus dekat sini. Okay, so ni adalah contoh untuk cutaway. So cutaway ni maksudnya ada satu video yang phase diagram ni yang ada liquid solid ni. Okay, so kita letak dia
di dalam kita punya, okay, dia punya ni lah yang macam mass balance. Okay, so kalau misalnya sesuai untuk subjek yang memerlukan pengiraan, calculation, okay, sebab kita boleh tunjuk, kita just write down dia punya all the formulas and so on. Okay, so dia akan masukkan dalam this video. Okay, so and at the same time dia ada video yang berada di dalam ni lah. Okay, so this one, okay, yang ni dia adalah picture in picture. Alright, so untuk buat picture in picture, kita ada this video, okay, 30 ke 31, kita export sebagai movie, dan dia ada video yang 32 ni sebenarnya ada video. Okay, so ini adalah saya screen recording. Kalau misalnya subjek yang memerlukan kita nak prove derivation, calculation, maths, right? So much easier untuk kita just gunakan Apple Pencil and just mathematic tunjukkan dia punya jalan kerja lah. Okay. Right? So yang ni saya just gunakan saya punya keynote screen recording. Right, so satu lagi syarat adalah, okay, ini contoh, okay, contohnya dekat sini, so ini dia punya hasil adalah kita boleh tambah animation, okay, ke dalam kita punya teks. Okay, so yang ni adalah optional, okay, cuma saya nampak bila saya buat animation tambah di sini, susah untuk saya nak edit. So that's why saya prefer buat screen recording. So sambil saya tulis, saya screen record. So that's why ada bunyi macam suara kan. So sebenarnya boleh je sambil saya tulis, saya nak buat explanation. Okay, cuma bila kita buat handwriting, it's much easier untuk edit this audio dalam iMovie. So that's why saya voice over setelah saya screen record. Okay, so kita akan export slide 30 dan 31. Okay, then export another one untuk slide nombor 32. Alright, so export movie. Okay, so 30, 31. Right, movie option, export. Okay, continue and save video. Okay, so untuk 32 pun saya akan export movie. Okay, slide range pilih 32. Alright, 32, pilih export. Okay, video ni a bit long, dalam berapa minit untuk saya tulis tu. Okay. Okay, kita akan export dia. So macam mana? Ada boleh follow ke? Okay. Okay, kita continue, save video. Alright, so kita go back to our iMovie, the new project tadi. Okay, so tap kepada edit. Alright, so kita pilih kepada video. Okay, masukkan video yang handwriting tadi. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia ada panjang lah kita punya. Okay, this one is dia punya text. Okay, dia warna putih. Okay, so kita nak masukkan picture in picture. Sebab dekat dalam yang teks saya punya explanation tu nak tunjukkan ada animation jugalah. So macam mana dia derive that equation tu daripada
macam mana dia derive daripada phase diagram. So saya pilih video yang untuk explanation phase diagram tu. So pilih 3 titik, pilih picture in picture. Alright. So bila picture in picture, dia akan berada di atas dalam slide. Yang ni saya gunakan warna putih, jadi sebenarnya dia tak nampak. Kalau kita gunakan background yang berbeza, kita akan nampak dia ada macam kotak tu lah, macam kita bila kita present ni kan. Dia ada foto tu. So nak edit dia, kita tap kepada picture in picture yang video yang ke atas. So and tap, pilih yang drag to position and pinch to resize. So kalau nampak yang warna kuning tu, dia adalah size untuk iMovie video tersebut. So kita boleh drag dia punya position. Contohnya saya drag dekat sini. So since kita boleh juga drag, so in terms of animation, so nak adjustkan dia punya size tu, ataupun kita boleh besarkan. So pinch, so kita boleh besarkan, pinch in, pinch out. Untuk besar in terms of dia punya size. So contohlah ni lokasi yang saya nak. Alright. Alright, so kita test dekat sini. Balance. Kita boleh masukkan kita punya voice over untuk explanation of this. So yang penting adalah dia punya voice over tu kita synckan dengan kita punya explanation. Alright. So dia punya explanation masa saya buat, saya cepatkan. Sebab apa? Sebab bila kita handwriting tu dia macam slow kan. So bila kita explain, ada bunyi tik 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 tik. Apa yang kita nak buat dia adalah kita tap kepada video tersebut, kita pergi kepada volume, and then kita off-kan, mute-kan video tersebut. So mass balance. Kalau tengok dekat sini, mass balance. Mass balance dia ada keluar macam timbang dekat situ kan. So mass balance. So dekat sini saya boleh pergi kepada video yang di atas, pergi kepada speed dan freeze kan. Alright. So basically dekat sini yang kita boleh, ataupun kita nak adjust dia, pergi kepada action. Alright. So dekat action ni kita boleh adjustkan dia punya position kat mana dia nak masuk. Dia nak start mass balance contohnya. Terus dengan mass balance. So kita boleh easily adjust dia punya position untuk mulakan kita punya explanation. Alright, and then kita akan voice over. Alright, so kalau tengok dekat sini dia ada 2 video. So kita kena pastikan apa yang kita tulis, dan picture in picture punya video tu dia sync dengan voice over kita. So arbitrary composition of X. So dekat sini, so saya pergi dekat speed and then saya freeze lagi. So yang ni dia panjang sikit sebab apa? Dia punya explanation untuk composition of MX. Sampai sini. So kalau tengok contohnya bila kita pergi voice over, video asal tu yang kita explain handwritten ni masih panjang lagi. So apa yang kita boleh buat adalah, trick dia adalah kita pergi kepada buka iMovie baru. Masukkan video tersebut dan apa yang saya buat adalah dekat sini. Saya lajukan speed dia. So kita dah lajukan 2 kali. Lepas tu apa yang kita buat, sebab saya dah lajukan speed dia, dan saya export dia punya video, share video. Alright, and save video. Right, so kita akan dapat video yang baru, video clips yang lajulah dia punya speed.
Okay, so kita boleh masukkan dalam kita punya projek. Alright, so dia punya masa dia akan lebih pendek lah. So kita pergi kepada video, kita add. Okay, kalau tengok sekarang dia adalah 3 minit 37 saat. So kalau kita masukkan video yang baru tadi. Okay, so dekat sini dia adalah yang dah dipendekkan. Okay. Okay, so yang ni, okay, so kita boleh delete. Alright, so yang ni saya dah lajukan lah. So yang ni dia punya, okay, kalau perasan, video yang ni sebab apa saya letak dia, saya yang hari tu saya cakap saya screen record kan. So bila saya screen record dia akan nampak. So sometimes apa yang kita boleh buat adalah, okay, dia tak cantik. So kita pinch to zoom. So kita boleh besarkan. Okay, so bila kita play, jadi laju. So volume ni kita mute kan, macam tadi. Okay, dia screen record. Okay, so kita boleh besarkan the size of the video. Okay, so dia akan jadi lebih laju. Okay, berbanding dia punya video yang asal. So itu adalah tips and trick lah. So macam mana kita nak tahu dia punya speed yang sesuai adalah kita kena cuba dulu. Sebab sometimes dengan kita punya that video dia akan okay je. Sometimes kita perlu lajukan. So bila kita perlu lajukan, nak lajukan adalah tips dia adalah masukkan ke buka video start project yang baru, lajukan siap-siap, okay, dan masukkan ke video yang kita nak edit. Alright, so apa lagi adalah last sekali adalah audio. Alright, so dekat audio kita boleh tambah sound effect and also soundtrack. Alright, so contohnya dekat sini nak tunjukkan dia punya diffusion. Alright, so macam mana kita nak enhancekan dia punya diffusion? Okay, adalah menggunakan sound effect. So dekat dalam sound effect ni ada beberapa sound yang mungkin sesuai untuk saya punya topik. Okay, contohnya dekat sini saya pilih dia adalah bubbles. Ada banyak lagi. Jadi mungkin tak sesuai. Okay, kalau ada, okay, cuma yang sesuai pada saya adalah this one lah. Okay, bubbles. Okay, so boleh nanti cikgu-cikgu boleh browse through all dia punya sound. Okay, nak tengok apakah sound yang sesuai untuk konten cikgu-cikgu lah. Okay, so kita bila kita so kita nak boleh speed ni kita boleh lajukan sikit. Okay, supaya dia berada sama dengan punya. Okay, alright, so kita start play daripada awal. Okay, kita rasa dah okay with dia punya introduction. And then Some metals are usually soft and always combined with another metal element to create an alloy through heat treatment. There are two types of alloy, which are substitutional alloy and interstitial alloy. Substitutional alloy forms when the atoms of the metal being mixed have about similar radius and replace the atom in the host metal. Interstitial alloy involves smaller atoms that fit into the spaces between atoms of the host metal. So yang ni kita boleh tambah dia punya voice over nanti on explanation of tentang this lah. Okay, so ni sebagai contoh sahaja.
Alright? Okay, so kita boleh juga masukkan di bahagian audio ni adalah soundtrack. Okay, so dekat sini ada banyak soundtrack yang kita boleh cuba. Contohnya, okay, ini mountain ataupun bell. Kita tak dengar lagu ni, so saya tambah. Alright, so untuk lagu ni, okay, soundtrack ni, so dia akan play sampai hujung. So maksudnya sampai hujung kita punya video. So contohnya video ni saya lajukan. Okay. So bila saya saya pendekkan, dia akan stop dekat kita punya video. Okay, contohlah dekat sini juga. Saya pendekkan lagi. So bila saya pendekkan video tersebut, okay, saya just slide sahaja sampai dekat mana yang kita nak tu. Right? So lagu tu, the soundtrack tu dia akan follow dekat mana kita punya movie tu stop. So kalau katalah saya panjangkan balik, so dia akan panjang balik. Alright? So dia macam very smart in terms of bila kita letakkan dia punya sound lah. Alright? So kita juga boleh adjust dia punya sound. Okay, volume kalau kita rasa background ni kita nak slowkan. Okay, mungkin kita boleh letak dalam 60. Alright, dan biasanya suara saya bila saya voice over, bila saya convert ataupun export sebagai movie, dia akan jadi macam very soft, macam berbisik-bisik. Jadi apa yang saya buat adalah dekat volume tu saya akan naikkan kepada dalam contohnya 200. Okay, so untuk recording 3 ni, so, okay, kita nak tengok dia punya beza. Saya letak dekat sini 165, yang ni asal. Okay, so bila saya play semula. All metals are usually soft and always combined with another metal element to create an alloy through heat treatment. There are two types of alloy, which are substitutional alloy and interstitial alloy. Substitutional alloy forms when the atoms of the metal being mixed have about similar radius and replace the atom in the host metal. Okay, so dia nampak dia punya perbezaan suara tu kekuatan. So bila yang saya letak 200 tu dia macam ada breaking sikit. Okay, dalam 160 tu okay. So yang normal 100% dia macam normal. So kita akan adjust according to bila sama ada sesuai tak dengan suara tersebut lah. Okay, so saya letak dekat sini 100, contohnya 170, 165, okay, adjust dia punya suara. Okay, about the same lah. Okay, supaya dia konsisten. Okay, and bila kita masukkan audio, okay, so saya play semula di sini. All metals are usually soft and always. Okay, so bila kita ada voice over, soundtrack tu automatic dia akan tone down. Dia akan rendahkan suara dia so macam tak ada bunyi. So bila kita ada space, okay, masa antara this one ada space and here baru dia akan naik balik. Okay, so dekat this area waktu tu sound tu dia akan ni balik lah, akan dengar balik. So kalau misalnya ada voice over je, dia akan memang macam senyapkan lah, reducekan dia punya tone. Okay, so dia very smart in terms of kita nak letak audio apa yang kita nak. Okay, dan juga kita punya voice over. Alright, so katalah ini kita dah video kita dah siap. Okay, so kita dah letak edit, kita dah voice over, kita dah masukkan dia punya soundtrack, masukkan dia punya sound effect yang sesuai. Okay, so last kali adalah kita tekan done. Alright, and then kita share. So ada butang keluar kat bawah ni. Okay, share video and save video.
Okay, and dia akan ambil masa untuk export. Okay, so sementara dia export tu, okay, so alright, so the movie was exported to photo library. Alright, so kalau kita masuk ke photo library, so the latest one adalah video yang kita dah export tersebut. Okay, so kita play balik. Your metals are usually soft and always combined with another metal element to create an alloy through heat treatment. There are two types of alloy, which are substitutional alloy and interstitial alloy. Substitutional alloy forms when the atoms of the metal being mixed have about similar radius and replace the atom in the host metal. Interstitial alloy involves smaller atoms that fit into the spaces between atoms of the host metal. So basically itu adalah movie yang kita dah edit untuk 1.5 jam ni. Alright, so so dengan iMovie kita boleh masukkan all the videos yang kita buat animation di dalam Keynote and then edit menjadikan video. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya, perkongsian saya pada malam ni. Okay, saya serahkan semula kepada Ustaz Rifki. Okey, terima kasih kepada Dr. Zakia. Okey, kita ke sesi Q&A kalau ada. Okay. Ada Q&A? Kalau ada. Sama ada boleh on di chat ataupun boleh kalau nak on mic sekejap untuk direct question kepada Dr. Zakia kalau ada. Okay, tak ada? Oh, dia Alright. ada satu soalan. Ada. Tak ada guna storyboard. Okay, so storyboard ni biasanya adalah berdasarkan bila saya buat konten tu. Okay, so saya punya keynote tu adalah saya punya storyboard. So saya synckan with saya punya script. So, okay, so sekejap ya. Saya sharekan semula saya punya screen. Contohnya saya punya keynote. Right. So ini adalah saya punya. Okay, so yang ni content development. So saya start dengan sini. Ini adalah script saya dan storyboard ni adalah pada keynote. So dia bila saya export dia, so saya akan export dia bit by bit tadi. Macam contohnya slide 1, 2, slide 5, 6, 11 ke 18.
Okay, so berdasarkan animation. So contohnya yang ni adalah satu movie. So 13, 14, 15 export lagi sebagai satu movie. So dekat situ adalah saya synckan saya punya animation dengan saya punya script. Okay, so saya contoh dekat sini. So most of engineering structures are made of metal. So dekat sini animation saya dia start dengan gears. So the strength of mechanical such as gears and pressure vessel tu yang ni, this one. These three slide lah. So saya synckan supaya saya boleh adjust dia punya animation dan juga dia punya duration of dia punya animation tu dengan saya punya script. Okay. Ada Cikgu Ruby tanya, ada function noise reduction dalam iMovie? Okay, so kita boleh reducekan dia punya volume and dia boleh juga, kita boleh fade kan dia sebenarnya. So contohnya kita nak dia starting slow, okay. So dekat sini dia ada fade, okay. Ada fungsi fade dekat sini. Okay, so kita boleh adjust je supaya dia start fade, contohnya dekat sini. Dan dekat hujung ni pun kita boleh fade kan. So bila kita fade ni kita boleh so kita adjust supaya makin lama dia makin slow. So suara dia makin lama makin slow. According to the length of kita punya video lah. Okay. Okay. Alright. Saya kira tak ada kot. Okay. So Ya, saya saya stop. share. Okay. Okay. Jangan lupa untuk bagi maklum balas ataupun feedback kepada presenter kita. Boleh scan QR code ni. Dan saya mohon kepada semua lah untuk bagi feedback lah kepada presenter. So kita consider sebagai compulsory lah sepatutnya untuk kita bagi maklum balas. Mungkin kalau ada penambahkan ataupun dan sebagainya. So berdasarkan feedback ni lah untuk kami improve presentation kami untuk next time. Okay. Okay, next kita akan go kepada group foto. So mohon untuk semua buka kamera, on kamera supaya kita dapat ambil gambar lah nanti. Okay, kita ada berapa page ni? 2 page saja. So saya bagi masa lagi untuk kemaskan penampilan dan sebagainya. Right. So malam ni kita ada lebih kurang tadi dalam 75 orang. So agak ramai. So ada lagi nak buka kamera? Okay, kalau tak ada saya screenshot. Okay, 3, 2, 1. Okay, next page. 3, 2, 1. Smile. Alright. Okay. Thank you untuk group foto. So next, Mungkin yang buat bersama workshop hari ni boleh share hasil dalam group. Voice over.
masuk ke audio dengan sound effect tadi kan. Boleh share dalam group ataupun dalam Padlet lah. Okay, betul. Okay, jangan lupa kongsikan lah apa yang dah dibuat tu. Kalau tak hari ni pun, esok pun boleh. Dan yang semalam pun, yang sesi semalam pun jangan lupa share dalam kita punya grup Telegram. Kita boleh sama-sama komen lah untuk penambahbaikan. Baik, yang seterusnya ni adalah pautan ataupun link untuk ke portal ataupun laman Apple Education Community. So, dalam secara ringkasnya dalam Apple Education Community ni adalah tempat kita punya resource kita lah. So kami sebagai presenter pun ini adalah main resource kami untuk kami rujuk, untuk kami present dan sebagainya. So ini adalah main resource. So boleh explore. Okay. Kemudian ini adalah pautan ke portal D5, Digital Educational Learning Initiative Malaysia. So apa saja bahan yang cikgu hasilkan menggunakan iPad yang kita belajar malam ni pun, so boleh kongsikan, boleh upload dalam bahagian Apple punya lah di D5 tu sebagai kita kata added value lah untuk portfolio masing-masing. Ini untuk guru KPM. Okay, next. Dan jangan lupa untuk sentiasa connect dengan APL Malaysia. So boleh, dalam ni dia ada 4 pautan lah. Dia akan bawa kita ke yang pertama, Telegram APL event yang kita akan kongsikan apa event yang ada. Okay. Kemudian yang kedua, link YouTube APL Malaysia. Yang kita sekarang ni pun kita buat live di sana dan rakaman akan ada di sana. Rakaman yang sebelum ni pun ada di YouTube APL Malaysia. So rakan-rakan guru boleh tengok balik lah rakaman malam ni kalau tak sempat, yang semalam pun atau yang sebelum-sebelum ni event yang kita buat. Kemudian next kita ada Telegram Apple Teacher Community. Kalau tak silap saya, kita ada lebih kurang dalam 7,628 ahli. So dalam ni banyaklah kita share. Cikgu lain pun dia share untuk nambahbaikan kita lah. Sama ada share untuk device ataupun dari segi teknik untuk kita buat bahan, buat konten kita. Okay. Kemudian satu lagi. Okay, satu lagi sebenarnya kita ada Facebook Apple Learning Community. So, boleh search. Inilah yang ditunjuk ni. Okay, next. Untuk malam esok, so jangan lupa bersama Apple Professional Learning Specialist Ustaz Faiz untuk sesi Enhancing Sound and Music in Digital Content using GarageBand. Jadi pesanan kami lah, jangan lupa untuk download siap-siap. Kalau belum download lagi aplikasi GarageBand, boleh pergi ke App Store, search GarageBand. So, jangan lupa malam esok jam 9 malam hingga 10.30 malam bersama dengan Ustaz Faiz. Okay, link kita akan provide. Kita dah provide sebelum ni, so kita akan remind lah esok insyaAllah. Okay, untuk minggu hadapan, jangan lupa bersama dengan presenter-presenter kita dalam Your Apple Teacher Journey. Ini sesuai ataupun khusus untuk, tak adalah khusus, maknanya sesuai untuk yang belum ada Apple Teacher. Dan yang dah ada Apple Teacher pun tak ada masalah, masih boleh join. Sebab untuk session, terutamanya session 2, 3 dan 4 tu, kita ada pengenalan baru lah. Dan kita akan explore juga kita punya Apple Education Community portal tadi tu. Okay. Baik, ini adalah pautan kehadiran. Kalau belum register sebagai member, mohon untuk register dulu. Nanti admin dia akan hantar verification code lah melalui email yang kita masukkan. Dan kalau dah ada, just masukkan kod kehadiran hari ini, AEM,
dash 153C45. Okay, saya bagi masa lagi untuk isi ataupun boleh screenshot dulu lah kalau tak sempat. Okay, boleh? Alright. Ni pautan SPL KPM session 2. So kita akan open sehingga jam 11 malam ini sahaja. Pastikan guru-guru KPM lah boleh isi untuk kehadiran malam ni. Kita buka sampai jam 11 malam sahaja. Okay. Alright. So itu saja daripada kami pada malam ni. Code program. Okay, saya tayang sekali lagi code program. Okay, dapat? Alright. Okay, saya kira sekata itu saja untuk malam ini. Terima kasih kepada semua peserta dan terima kasih kepada Dr. Zakiah untuk pembintangan malam ini. Okay, so see all of you tomorrow. Okay, selamat malam.